Halil poludi nakon što vidi da je Zeynep pripremila iznenađenje za njegov rođendan. On je pita kako je mogla ovo da uradi, ali u tom trenutku se pojavljuje Ali, koji silazi sa sprata noseći jedan crtež. On pita Halila šta se desilo i da li je Halil ljut na njih što su mu pripremili iznenađenje. Ipak, Halilovo srce omekša u tom trenutku, te on zagrli Alija, govoreći da je srećan što su ovo uradili za njega. Ali tada poklanja crtež na kom Halil i Zeynep drže Alija za ruku. Ali govori da su mu oni kao otac i majka i da se lepo ophode prema njemu, te je zbog toga želeo da pokloni ovaj crtež Halilu. Asu, Čemre i Zeynep pospremaju sve što je trebalo i postavljaju tortu i svećice. Halil, Zeynep i Ali gase svećice, a Songul ovo ne ide u korist jer je opet neko omekšao Halilovo srce. Nešto kasnije, Halil poklanja Aliju biciklo koje je on sanjao. Halil i Zeynep provode neko vreme napolju s Alijem i sve biva prelepo. Zumrud čak govori pred svima da Halilova i Zeynepina ljubav je sve jača, ali Songul ne želi to da sluša. Nešto kasnije, Halil dobija poziv od Nimet i vest kako se Alijev deda Seif vratio kući i da sada mogu dovesti Alija. Halil pakuje Alijevo biciklo u kola i odlazi sa njim kući, a Zeynep ostaje u vili. Zeynep se na sve načine trudi da sazna zašto je Halil reagovao na ovakav način i da sigurno mora nešto postojati. Ona pita Selmu šta bi to moglo biti, ali Selma ne zna odgovor na to. Kasnije Zeynep sretne Songul, ali Songul joj ništa ne odgovara, sem da se vrati na svoj posao. S druge strane, Hakanov otac dolazi sa svojim ljudima u mesto gde su Jusuf, Guče i Feriha. Hakan nekako nagovori svog oca da odu prvo kod njega kući i da će kasnije otići na Gučeinu adresu. Hakan piše Jusufu poruku da je njegov otac stigao i da će uskoro doći na njihova vrata. Jusuf odmah prenosi vesti svojoj porodici da ne otvaraju vrata kuće ako bilo ko kuca. I baš u tom trenutku se pojavljuje Hakanov otac sa svojim ljudima i Hakanov na njihovim vratima. Hakan moli Boga da niko ne otvori jer se brine, ali srećom niko od ukućana nije otvorio vrata. Hakanov otac ne želi da stane na ovome, te odlučuje da odu u neki restoran ili baštu gde obično ide Guče. Hakan ga odvodi u Jusufov restoran, ali tamo je sve zaključano i nema ljudi. Guče i Feriha se nalaze u kuhinji restorana i mnogo su uplašene jer Hakanov otac raspoređuje ljude na sva mesta kako bi pronašli bilo kakav korak. U jednom trenutku on čuje zvuk iz kuhinje i naređuje da se provale vrata. Nakon što provali vrata, Hakanov otac ugleda Guče i Ferihu, ali Hakan u tom trenutku moli oca da ništa ne uradi, te staje ispred njih i dobija metak u grudi. Hakan pada na pod, a njegov otac sa svojim ljudima beži iz restorana kako ih ne bi uhvatila policija. Tu se pojavljuje Jusuf koji se sa Guče i Ferihom bori za Hakanov život. Halil vraća Alija kući, a njegovi baba i deda mu se zahvaljuju, ali također i Zeynep, jer misle da su njih dvoje muž i žena. Nakon što Halil izađe iz kuće, on razmišlja kako ga svaki korak povezuje sa Zeynep, ali on pokušava da shvati u glavi da je ona Slanli i da mora da ju se osveti. Zeynep odlučuje da nazove Gulhan i pita je zašto je Halil ovako oštro reagovao kada su mu pripremili iznenađenje za rođendan. Gulhan prvo ćuti, a Zeynep se izvinjava što ju je uznemirila. Međutim, Gulhan odlučuje da kaže Zeynep neke stvari koje nije znala. Po dolasku u vilu, Halil odlazi u svoju kancelariju, ali tu se pojavljuje i Zeynep. Ona staje ispred Halila i govori mu da zna zašto je ovako reagovao i zašto se ponaša prema njoj na ovaj način, te navodi da je sve saznala. Da li je Gulhan rekla Zeynep za dugogodišnju osvetu koju Halil želi da uradi zbog svog oca? Halil pita Zeynep šta je to ona saznala od njegove sestre, jer joj samo ona može prenijeti takve stvari. Zeynep govori da zna zašto Halil danas ne slavi rođendan, jer je godišnjica njegovom ocu. Ona mu je u znak izvinjenja kupila knjigu od njegovog omiljenog pisca, ali Halil stavlja knjigu na sto i govori Zeynep da izađe napolje, jer neke stvari ne mogu da se vrate niti dopune sa bilo čim. Nakon što Zeynep izađe,
Halil baca knjigu koju je dobio od Zeynep u kantu i izlazi napolje. Zeynep kasnije ulazi u Halilovu kancelariju da čisti, ali u jednom trenutku njena ruka dotakne teglu sa zemljom i tegla puca. Halil dolazi u tom trenutku i počinje da viče na Zeynep, govoreći da odmah izađe i ne pokušava više ništa da uradi. Po izlasku iz kancelarije, Zeynep bude žao što ne može da nađe zajednički jezik sa Halilom, ali u tom trenutku neko zvoni na vrata. Ona otvara vrata, a ispred nje se nalazi jedan mlad momak koji je pita kako se zove. Zeynep ne zna šta da kaže i njen dah zastaje kada ga ugleda, ali tada se pojavljuje Halil koji zagrli tog momka po imenu Alper i upozna ga sa Zeynep. Vidimo da se Alperu već sviđa Zeynep, ali da vidimo dalji tok ove priče. Svi ukućani sa osmehom dočekuju Alpera, pa čak i Guhan i Tekin dolaze sa odmora i pozdravljaju se sa njim. Alper je harizmatičan, druželjubiv i zanimljiv momak, ali i veliki avanturista, što može dosta da utiče na ovu priču. S druge strane, Jusuf, Guči i Feriha spašavaju Hakanov život i zahvaljuju mu se što je ovo uradio za njih. Oni svi postaju bliže jedni drugima, ali nadamo se da Hakanov otac više neće praviti probleme. U toku večere, Alper pita Zeynep da li je ona napravila ovu večeru, a ona govori da nije. Alper tada odgovara da on ne želi da jede, a Halilu bude malo krivo kada vidi način na koji se Alper obraća prema Zeynep. Halilu zvoni telefon, a to je Jusuf, koji prenosi Halilu šta se desilo i traži od njega pomoć u vezi Ferihe, koja čeka vizu dok će oni otići na neko vreme van grada. Halil govori da će pomoći i šta god mu treba neka ga nazove. Kasnije, Alper priča o dnevnom boravku sa svim ukućanima, o tome kako je Halil zaboravio svoje društvo i da bi mogli da se, kao u stara vremena, bave lovom. Songul govori pred Zeynep da je porodica koja je živela ovdje imala lovačko društvo, a Zeynep to potvrđuje. Alpera sada zanima kako je došlo do ovoga da je devojka koja sada služi u vili zapravo bila vlasnica, a Halil mu govori da je to duga tema. Sutradan ujutru, Zeynep i Čemil kreću u lovačku kolibu, jer je Songul naredila da sve počiste kako treba. Selma također kreće da im pomogne, a Halil i Alper su već u šumi i spremaju se za lov. Međutim, Songul je ovo sve uradila sa planom kako bi jednom zauvek završila sa Zeynep. Songul spremi sve kako bi zapalila kolibu i čeka savršenu priliku da Zeynep ostane sama i zaključa je dok kuća gori. Čemil odlazi, a Zeynep ostaje sama u kolibi. Cela Jusufova porodica, Hakan i Feriha, čekaju prevoz kako bi otišli odavde. Nevin pita Hakana da imaju jednu zajedničku sliku pre nego što odu, te da ih on fotografiše. Hakan to i uradi, te on i Feriha zajedno isprate Jusufovu porodicu i ostaju sami. Songul prilazi kolibi i zapali je, a Zeynep je zaključan unutra. Halil slučajno prolazi pored i vidi kako koliba gori, znajući da je Zeynep unutra i da joj treba pomoć. Halil ulazi u kolibu i spašava Zeynep, ali on ostaje unutra. U tom trenutku se pojavljuje Alper koji spašava Halila i on i Zeynep ga odvode do jednog potoka. Zeynep se brine za Halila, govoreći da je sada sve u redu, ali tu vidimo da Alper zapravo ima plan koji je protiv Halila, govoreći da će on biti taj koji će završiti sa njim.